Mga puso na tipo naman ng mga abogikan sa paglupok sa Mount Canlaon na puslan sa pila ka mga residente sa Banwa sa Moises Padilla. Abo, ginhibong asimento. Apang health expert may paandam kaangot sa abo nagikan sa bulkan. Nakatutok, Aileen Pedreso. Imbis nga tulukon, kag pabayaan lang ang abo nga gimbuga sa Mount Canlaon. Ang ini nga mga residente sa Barangay Cadre sa Banwa sa Moises Padilla, ginhimo nga mapuslano ng mga natipon nga abo. Imbis nga maghatag puol, nangin oportunidad pa ini para sa pila ka mga pumuluyo. From abo to semento, hollow blocks real quick. Sunod sa nag-manage sa hollow blocks factory nga ini nga si Jerry. Imbis nga pabayan, napinsaran sa mga ini nga testingan nga tipunon ang mga abo kag isa mo sa ginahimo nila nga hollow blocks. Ang ano gitsang kadlaon buga pagkaaga. Imiskla na mo ng balas kang abo, simento Kung naging miskla na mo bralo black. Okay man siya, bakod na. Sa ila pagtesting suno kay Jerry, mabakod man ang resulta sini. Gani bango nagaistar malapit sa suba. Ginhulat sa mga ini nga magnabaw ang tubig kagamo ang paghakot sang basa nga mga abo, kagin butang sa duta, kagin pamala. Sa tiun nga nagmala na ang abo, amo na ina ang pagmix class sa mga ini sa balas kag semento para himuon nga hollow blocks. Apang paathag ni Jerry, pila lang ka porsyento sa mga abo ang ila ginahalo sa semento. Bangod wala nagagamit sang face mask kag gloves sa mga ini. Ginaabisuan sang FIVOC sa mga kaangay ng day Jerry nga delikado ang ilang nga ginaubra. Sunod sa FIVOC, delikado ang abo kon mahaklo. Mas maayo nga didto kita sa safer nga paagin, mag face mask. Pahanumduman sang health experts nga sa tion matapikan sang abo ang parte sang lawas, importante nga gilayon ini nga hugasan. Hugas gid naman ang amon advice unless may allergy ka nga so mainom ka gid anti-allergy. Upod Garuel Banggoy, Aileen Pedraso, One Western Visayas.